Odabrao sam jedan Mercedes i jedan BMW iz vremena kad sam ja završio srednju školu i kad sam počeo razmišljati o autima, dobio vozačku i tako. Tada su ova dva auta koja smo mi doveli bili znači najbolji od najboljeg, auti od 137-150 tisuća ondašnjih maraka. Najbolje što je u klasi limuzina mogao ponuditi Mercedes i BMW. Evo ga, M5 E34 Almighty. Možda i najomiljeniji BMW ikad među fanovima, među zaljubljenicima, među vlasnicima BMW-a. Znamo da je E34 M5 jednorog. E34 nepogrešivi BMW. 4 okrugla fara, bubrezi koji nisu još poput ovih u današnje vrijeme kod novih BMW modela. Imamo aftermarket žmigavce i zatamnjena svjetla, karakteristični naplaci, branici, u ovom slučaju od 90. godine lakirani u ovu sivu boju. Retrovizori također aftermarket, ali sa M3-a. I ovaj spoiler koji su često vlasnici metali na M5 i naravno dvostruki završetak auspuha. To su bila vremena 300 plus u limuzini. BMW je to imao 88. godine u seriji 5. Znači redni šestak, 3,6 litara, ovdje broji 315 konja, uparen je s 5 stupanjskim ručnim mjenjačem, a ovaj auto nema ESP, nema DSC, nema ništa. Pokazat ću vam poslije šta to znači. BMW M5 E34. Ljudi moji, kakav je to bio auto. 91. Ovdje vidimo DNA BMW-a koji imamo i danas. Znači, kokpit okrenut prema vozaču. Bavarija BMW kazić. Namještavanje klime. Podizanje stakla. Totalni luksus početka 90-ih. Pa ovaj auto ima sve živo. Nema airbag, još ga nima 91. Volan baš kakav treba, možda za današnje vrijeme još uvijek prevelik. Graviran 300 na sat, M oznaka i mjenjač. Čisto savršenstvo. Savršenstvo. E34 je život počeo sa 3.6 litrenim motorom od 315 konja, dok se nije pojavio E500 sa 326 konja. Naravno da je BMW kao pionir svojevrsni u klasi performant limuzina želio primat s najjačom limuzinom, pa je isturpio 3.6 na 3.8 i dobio 340 konja. I radi se stvarno o divljem autu kada ga gazite, koji nema ESP, ASR, dobio ga je tek s jačim motorom kasnijih godišta. 91. još ga nije imao. Fascinantno je kako ovaj motor razvija snagu. Znači, iz podruma okretaja fino buči, da bi na nekih 3,5-4 tisuće sve do 7 režao i grizo. Što se tiče vožnje po zavojima, balans je fantastičan, 50-50% i dan danas ovaj bi auto mogao se nositi sa najmodernijim limuzinama. Ovo je općenito za jednu limuzinu savršen recept. Znači 3, 4, kako ide, vuče do 7. Znači on ne prestaje hvatat. To je jedan monstrum od 6 cilindara. Stvarno bi bilo dobro jedan ovakav nabaviti, posebno u ovakvom stanju i s ovakvom malom kilometražom od 128.000. Idemo u E500. Mercedes V124 200D. Naravno da se šalim, ovo je Mercedes 500E koji se naknadno nazvao E500 kad su mijenjali nomenklaturu. Na prvi pogled izgleda potpuno isto kao i svaki drugi V124, ali ja ću vam reći u čemu su razlike. Dašak, ekskluzive i relikt prošlosti, brisači za farove, izvučeni prednji branik s maglenkama.
Ovdje imamo felge sa modela iz 94. godine Evolution. Znači da ima svoje felge još bi bio veći sliper, ne? Blatobrani koji su izvučeni par centimetara. Straga je više manje sve isto izgleda. I naravno relikt prošlosti, antena. Pogledajte ju. I to je ono, kad upališ auto izvlači se, kad ugasiš ulazi unutra. Nišan je ovdje, ručica je ovdje. I ima ovu foru sa dizanjem haube. Ovdje zakvačimo, a neko mora biti s druge strane. Da, Filip, možeš mi pomoći oko haube? Nema problema. 1, 2, 3. Hopa. V8. 5 litreni 326 konja. 2 godine kasnije nego se pojavio M5, Mercedes je izbacio E500. Ovaj auto ponosno stoji u Porscheovom muzeju u Siffenhausenu. 18 dana je trebalo da ovaj auto izađe iz tvornice. Karoserija se iz Mercedesovih pogona i dijelovi lakirali su se i slali u Porscheove pogone gdje se ovaj auto ručno sastavljao do kraja. A sad vas pozivam unutrašnjost tog Mercedesa koja je koji od svakog Mercedesa. Ko da je napravljena od jednog komada. 92. godina proizvodnje, auto je za to doba imao svu moguću opremu. Također klima koja za razliku od BMW-a nije dvostruka. Automatska, kazić Becker naravno, Dolby. I za razliku od BMW-a ručica automatskog mjenjača, znači automatik 4 brzine. Ono što ovaj auto ima i što nam skreće pažnju za razliku od BMW-a M5 je to da on ima serijski traction control. U ono doba to je bila jako skupa doplata, ovaj auto je to imao serijski. Ovaj ambijent, ovaj dojam, toliko prepoznatljive ove čuke s ovim narančastim detaljima, mahagoni i crna koža, to je Mercedes. Plastika ne može biti bolja. Ovaj auto je sastavljen stvarno kao od jednog komada. Ovo, morate primiti volan s 2 ruke. Sliper, vuk u janjećoj koži, ubojica sa autoceste, Mercedes iz pogona Porschea. Volim ga ja, a voli ga i moj djed. U ovo vrijeme Mercedes je počeo shvaćati da ima jedan problem, a to je da su im kupci prestari, da imaju oko 60 godina prošle, ne znam koliko šta. I Mercedesu je palo na pamet da 90. godine izbace E500 koji je zapravo jedan pravi sliper jer se uopće ne razlikuje gotovo uopće od običnoga, ne znam, 200 dizela. A koštao je 150.000 maraka, znači ko 2 E324 ventila. Ja ću vam priznati jednu stvar, s obzirom na godine, meni se uopće više nema stiskati za gas. Ovaj M5 me ubio. I najrađe bi krstario ovako s ovim Mercedesom, što je potpuno moguće. Automatik 4 brzine, V8, 326 konja, meni je dosta da ih koristim i 120. Međutim, kad stisnete gas, ovo je nešto stvarno posebno s ovim V8 motorom. Fino i svilenkasto radi. Kad ga se podbode, on tako fino nabire brzinu, ima 400 Nm. U svoje vrijeme ovo je također bio auto snova. Koštao je ko jedan Porsche. Ako ne i više. Treba bi pogledati cjenike iz tog vremena. I sad na kraju ja bi trebao zaključiti koji je meni bolji. Da li je bolji moderni klasik M5 E34 ili V124 E500 koji volimo i ja i moj deda bi ga sigurno volio, a i volio ga je vjerojatno u svoje vrijeme. I zato ću ja s Filipom, mojim frendom, sjest u oba dva auta i mi ćemo odraditi jedan rejs na 402 metra i koji prije prođe ciljnu ravninu, ja ću reći taj auto je za mene bolji, ali se stvarno ne mogu odlučiti. Ubit ću ga u tom M5. Nećeš razbojniče! Ipak je to moment, malo više snage.
Da. Malo mi je krivo. A možda mi nije krivo, ali stvarno, evo na kraju zaključak. Između ova dva auta odabrati boljeg je vrlo teško. Jer su drukčiji po karakteru. Drukčiji po voznim osobinama. Osim što su njemačke vrhunske ručno rađene limuzine. Ipak se obraćaju drugoj vrsti ljudi. Ovo je kralj autoputa, a BMW 5 je kralj zabave. Ako bi trebali birat kojeg ćemo, onda najbolje se rastegnut pa oba dva. Evo, to je moj zaključak. Bog ekipa, vidimo se.